তাড়াতাড়ি নাম বল, নাটক করে লাভ নেই। নাটক করবি না, আমি দেখেছি অনেক বল। তুই আমার গানে নিঃশ্বাস দিচ্ছিলি। বল কে তুই? তুই ছেলে তো? কতদিন ধরে আছিস? বহুদিন থেকে আছি। কতদিন? বহুদিন কতদিন হয়? আমার কানে নিঃশ্বাস দিচ্ছিলি, ভাবছিলি আমি ধরতে পারবো না, বল। আসার সঙ্গে সঙ্গে ধরে। বল কতদিন বাপের বাড়ি এসেছে তত তার আগে থেকে কে হোস সম্পর্কে, বউটার কে হোস? কেউ হয় না, কেউ হয় না। কোথা থেকে ধরেছিলি বউটাকে? কোথা? শ্বশুর বাড়ি থেকে। শ্বশুর বাড়ি থেকে। তুই মরেছিলি কিভাবে? ওই মেয়েটার হাতে নিজেকে চেপে নিয়ে তো আমি মরে গেছি। কিভাবে? জানিস না মেয়েটার কাছে ঠাকুর আছে? হ্যাঁ, তুই কি করে মরেছিলি আগে সেটা বল। সব নাটক কম করে কেন? নাটক কম কর, ধরা পড়ে গেছিস। কোনো জায়গায় ধরতে পেরেছে তোকে? সব জায়গায় পালিয়ে চলে এসেছিস। বল মরেছিলি কিভাবে বল তুই। তুই ঘরে চেপে থাকতিস? বল 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 বল। হ্যাঁ রে মা, তুই আইবুড়ো বেলাকার সিনটা দেখ না মেয়েটা। আর সিন দেখাতে হবে না, সিন একবারে সিনেমায়। তুই এবারে তুই এখনই উপরে চলে যাবি, যাওয়ার আগে বল। সে তো আমি ব্যবস্থা করছি তোকে উপর। সিঁদুরে কোটো দিয়ে মেয়েটার হাতে নিজেকে চেপে নিয়েছি, দিয়ে আমি মরে গেছি। তো আমি কি করে কি করে মরেছিলি? কি করে মরেছিলি বল। অসুখ করেছিল। কি অসুখ হয়েছিল তো? হাঁপের রোগ ছিল। হার্টের রোগ ছিল। কত বছর বয়সে মরেছিলি বাবা তুই? তুই তো ভালো ছিলি যখন বেঁচে ছিলি। 70 বছর বয়স। 70 বছর বয়সে মরেছিলি। তুই যখন বেঁচে ছিলি তখন তোর কোথায় বাড়ি ছিল বাবা? মেয়েটা যেখানে শ্বশুর বাড়ি তিন্নে, পান্ডুয়ার পর তিন্নে। তিন্নে। হ্যাঁ। কোনো নাম্বার আছে ওখানে পঞ্চায়েতের? না। কোনো নাম্বার ছিল না? না। তোর মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল। সে আমি জানি কি হয়েছিল, আমি বলছি তোর বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ, আমার তো ওখানে শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর বাড়ি আবার তোর? আমি ঘর জামাই থাকতাম। ঘর জামাই থাকতি। ছেলে মেয়ে কজন ছিল বাবা তোর? আমার কেউ নেই। কেউ ছিল না? তোর বউ বেঁচে আছে এখনো? হ্যাঁ। কত সালে মরেছিলি তুই বাবা? बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा, इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा, पूरा पूरी दृष्टिपात किया जाए बाबा इसको। 2022 মরেছিলি তা তুই আবার মিথ্যা কথা বলছিস। তুই বললি জবে থেকে মেয়েটা এসছে ওর বাপের বাড়িতে তবে তুই ধরেছিস, আবার এখন বলছিস 2022-এ। কী করে হলো হিসাবটা? আমি তো অঙ্কে কাঁচা, হিসাবটা বোঝাতো আমাকে, হিসাবটা বোঝা। তোর নামটা কি বলতো একটা একবার বাবা? আমার নাম মনসা হাসদা। মনসা হাসদা? সত্যি বলছিস? अच्छा সেটা আমি মানলাম, কিন্তু তুই সত্যি করে বল কবে মরেছিস, কোন সালে মরেছিস बाबा? इसको दिखाओ बाबा, इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा, इसको पूरा पूरी देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो बाबा। प्रेत देख के बता पाए बाबा। বল দেখে বল কত সালে মরেছিস বাবা তুই? ফোনটা একটু আসতে। হ্যাঁ, কত সালে মরেছিস বল বল বল। 2021। আবারও মিথ্যা কথা বলছিস। বিয়ের আগে ওর কি 15-16 বছর আগে 21 সাল ছিল? ঠিক করে বল, তুই ছাড়া আর কজন আছিস? হ্যাঁ 15 বছর হয়ে বল 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 বল। হিসাব করছিস? আমি কি করে বলবো? তো আমি অশিক্ষিত মানুষ। बाबा তোকে সব দেখাচ্ছে। बाबा इसको दिखाओ बाबा। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है, बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है बाबा, इसको देखने का शक्ति दो, बोलने का शक्ति दो। ঠিক আছে, বল। ওটা মনে পড়ছে না। মরেছিস কি করে? গলায় দড়ি দিয়ে? না গলায় দড়ি দিয়ে? ইয়েতে বয়স হয়েছিল, এর অসুখ ও, হয়েছিল। অসুখ নয়, অসুখেও মরেনি। হ্যাঁ রে, আমার হার্টের রোগ ছিল রে বাবা। তুই কতদিন তুই ছাড়া আর কজন আছিস অনেকজন আছে। বল, দেখে বল তোর পেছনে কজন আছে আরো প্রেত? আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তুই বহুত মিথ্যাবাদী, এই জন্যই তোর মুক্তি হয়নি। এখনো তোকে আমি যে পাঠাবো তুই অনেক কষ্টে যে তুই সব দেখতে পাচ্ছিস। বাবা তোকে সব দেখায় এখানে, ঠিক আছে? এখানে কাউকে দেখায় না। তুলসীর মালা পরে আছে, কি করে চেপে আছিস না? ওটা জোরই নেই মালা, সব খাই তো। আমি জোর দিতে দিইনি তো। কি কি ক্ষতি করেছিস এখন পর্যন্ত? নিয়েছে তাও আমি চেপে বসে। এখন পর্যন্ত কি কি ক্ষতি করেছিস? বউটাকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করেছিস তুই তো? হ্যাঁ তুই ওর সঙ্গে সহবাস করিস তো? হ্যাঁ করি। জানি তো আমি করিস তুই সহবাস, খারাপ কাজ করিস তুই। আর কি করিস বউটার সঙ্গে? ব্যথা যন্ত্রণা দিয়ে রেখে দিয়েছিস। আর কি করিস? বউটার তোর জন্যই বউটার মরতে ইচ্ছা করে সব সময়, বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না। আর ওর বরকে তুই আলাদা করেছিস। ওর বর মরেও নি, কিছুই হয়নি, অন্য জায়গায় আছে, বেঁচে আছে, এটাও জেনে গেল। দেখ তুই ছাড়া আর কজন আছিস বলে দে, আমি এখনই মোক্ষদাম পাঠাবো বাবার কাছে। বাবা ভোলেনাথের সঙ্গে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছিস না? এটাকে প্রচুর বান মেরে রেখেছে। সে আমি দেখে নিচ্ছি কি করেছে, আমি দেখে নিচ্ছি। তোকে তোকে এখানে বক্তৃতা ঝাড়তে হবে না, ঠিক আছে? এটা শহীদ মেয়েটার কত কোটি টাকা? बाबा बाबा बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है बाबा, इसको गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, शैतान को लेके जाओ बाबा, मोक्षधाम भेजा जाए बाबा।
ওংক্রিং কালিকা নমঃ 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 ওং আম অনুমোদন ওং আম অনুমোদন ওং আম বাগেশ্বরায় বীরবিক্রম পাঠশালা তারা 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 জয় মা তারা জয় তারা জয় বাম জয় তারা ওংক্রিং কালিকা নমঃ ওংক্রিং কালিকা নমঃ ওংক্রিং কালিকা নমঃ গলে পে 5 লাখ পিচকে ধরো খিচো বাবা গলে পে 5 লাখ পিচকে ধরো খিচো গলে পে 5 লাখ পিচকে ধরো খিচো ওংক্রিং কালিকা নমঃ ওংক্রিং কালিকা নমঃ রাম 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 জয় রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম বাবা গলে পে 5 লাখ পিচকে ধরো খিচো लेके जाओ लेके हेल छोटी शैताনের বাচ্চা बाबा जल्दी काटो शैतान को जल्दी काटो पूरा सातों चक्रों को बैलेंस करो बाबा इसके पीछे जो भी नेगेटिविटी है बाबा पूरा काट लो पूरा 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 बैलेंस करो बाबा बच्ची के ऊपर कृपा करो दया करो रहम करो करम करो बाबा जय साबिरे बाग जय मखदुमाली जय बाबा बजरंगबली जय बाबा लेके आओ ऊपर करो लेके आओ झटका मार के खेल के खोल के लेके आओ बाबा लेके आओ ऊपर पूरी ऊपर करो चोख बंद कर शरीर हल्का रखबी बाबा लेके आओ खोल के लेके आओ बाबा की देखछिस चोख बंद करबी आमी क्रिया करब ना किन्तु किच्छु देखार नेই बाबा ऊपर करो लेके आओ घर में उठ के जाओ बाबा घर से जो प्रेत है बाबा सबके एक साथ पकड़ के लेके आना मर तो लेके आओ शैतान को एकदम मस्तक पे लेके आओ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो लेके आओ बाबा खेल के खोल के लेके आओ मस्तक पे झटका मार के लेके आओ ओंक्रिं कालिका नमः 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 ओं आम अनुमोदन ओं आम अनुमोदन ओं आम बागेश्वराय बीरबिक्रम पाठशाला तारा 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 बाबा बाबा इसको और एक बार चेकिंग लगाओ चोख बंद कर नीचे से ऊपर से नीचे पूरा चेकिंग लगा दिया जाए बाबा पूरा चेकिंग लगाओ पूरा चेकिंग लगाओ घर में उठ के जाओ बाबा अभी जो प्रेत घूम रहा है बाबा सबको पकड़ के लेके आना बाबा मस्तक पे लेके आओ झटका मार के खेल के लेके आओ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर 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 ओंक्रिं कालिका नमः 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 ओं आम अनुमोदन ओं आम अनुमोदन ओं आम बागेश्वराय बीरबिक्रम पाठशाला तारा 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 राम 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 जय राम सीताराम जय राम सीताराम जय राम बाबा कोमरतरो गर्दनतरो शैतान को कोमरतरो गर्दनतरो कोमरतरो गर्दनतरो लेके आओ खेल के खोल के लेके आओ झटका मार के लेके आओ गले पे 5 लगाओ पिच तरफ खींचो गले पे 5 लगाओ पिच तरफ खींचो गले पे 5 लगाओ नाम बोल की नाम तोर की नाम बोल की नाम हाँ हाँ যমুনা কবে ধরেছিলি বউটাকে এই তো হালফিল হালফিলে কোথা থেকে ধরেছিলি পাতিলপাড়ার মোড় থেকে কি করছিল তখন যখন ধরেছিস জন্ডিস ঝাড়াতে গেছিল আমার কাছে আচ্ছা তোর কাছে জঞ্জির সাথে গেছিল তুই তো মরা না তখনই বেঁচে ছিল ও তখন তুই বেঁচে ছিলি মরার পরে ধরে নিয়েছিস তাই তো আচ্ছা কিভাবে মরেছিলি বাবা তুই আরো সুগার হয়েছিল তোর সুগার হয়েছিল ওষুধ খেতি না হ্যাঁ মেরেছে কিচ্ছু বান মারেনি ওর সব ভূত চেপে আছে ওর গায়ে তোর কত বছর বয়সে মরেছিলি বাবা যখন মরেছিস সারা শরীরে ব্যথা বেদনা হ্যাঁ কত বছর বয়সে মরেছিস বাবু বাবা इसको दृष्टिपात किया जाए बाबा বল কত বছর বয়সে মরেছিস তুই তো ভালো ছিলি বল কত বছর বয়সে বল 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 আমি ছেড়ে দেবো তোকে বললে ছেড়ে দেবো না বললে কিন্তু মাল লাগাবো এক্ষুনি মাল লাগাবো ঠিক আছে বল কত বছর বয়সে মরেছিস তুই যখন মরেছিলি তোর স্বামী সংসার ছিল ছেলে মেয়ে ছিল এখনো আছে তারা আচ্ছা কত বছর বয়সে মরেছিলি তুই देख बाबा तो सब देखाচ্ছে बाबा इसको दिखाओ बाबा जय भोलेनाथ हर हर महादेव जय शिव शंभु बाबा कृपा करो बाबा दया करो बाबा बाच्ची के ऊपर देख देखे बोल 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 कत बছর বয়সে মরেছিলি 36 বছর বয়সে মরেছিলি আর বউটাকে ধরেছিস কতদিন আগে এই কদিন হবে কদিন রে কদিন 2-3 মাস আগে ধরেছিস কি করেছিস বউটার সঙ্গে ক্ষতি আসার পরে বউটাকে ধরার পরে কিছু করিনি তাহলে ভালোবাসছিলি না আমি মেয়ে ছেলে তো মেয়ে ছেলে ভালোবাসছিলি মানে আরে মেয়ে ছেলে কি ভালোবাসে না কি আশ্চর্য কথা মেয়েটাকে আমার খুব লোভ করতো জানিস কি লোভ করতো আমি তো ভালো লোক নয় আমাকে মেয়েটাকে এমনই লোভ হতো খালি খেতে মন যেত মেয়েটা খালি খেতে কি চিকেন খেতে মন যেত তাহলে কি খেতে মন যেত বল তোর তুই ছাড়া আর কজন আছে বাবু বল কজন আছে তুই ছাড়া হ্যাঁ একটা কথা বলবি বল না আমি তো তোর কথা শোনার জন্য বসে আছি তোর জন্য আমার অনেক টাইম আছে বল জানি আমি হ্যাঁ কি জানিস তুই
আমি তো এখনই চলে যাব। হ্যাঁ তুই তো চলে যাবি, তুই ছাড়া আর কজন আছিস? আর কেউ নেই। হ্যাঁ আর কেউ নেই? মিথ্যা কথা বলছিস? না রে বাবা, নেই আর। নেই बाबा। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, सन्यासी बाबा से निवेदन है, सेनापति बानावा से निवेदन है, बाबा बजरंगबली से निवेदन है। बाबा इसको गले पे फांस लगाओ, मोक्षधाम गमन करो बाबा, इसको मोक्षधाम भेजा जाए। गले पे फांस लगाओ, इसके तरफ खींच लो बाबा। पेज को इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है, गले पे फांस लगाओ, इसके तरफ खींचो। गले पे फांस लगाओ, इसके तरफ खींचो बाबा। ओंकरिंग कालकनम ओंकरिंग कालकनम ओंकरिंग कालकनम ओंकरिंग कालकनम ओंकरिंग कालकनम ओंग अमनुद्र ओंग बागेश्वर बीरबम वर्षा तारा 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 जय माता जय जय तारा जय तारा राम 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 राम। गले पे फांस लगाओ, लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पिचके तरफ घसीटते लेके जाओ बाबा। সব নাভিস্থলিতে বসে আছে, আবার আছে। बाबा जल्दी काटो, जल्दी काटो बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय माँ मनसा माয়ের जय, जय माँ पद्मावती, जय माँ বিশ্বরী, जय बाबा भोलेनाथ, हरण महादेव, हरण महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु, जय बाबा, जय बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय भोलेनाथ। চোখ বন্ধ কর, দুদিকে হাত রাখ। তুই হাত জোর কম করবি, नाटक कम कर। পাশে হাত রাখ। দুদিকে हाथ रख बाबा। और एक बार उड़ के जाओ घर में, जो खोलो प्रेत है सबको एक साथ पकड़ के लेके आना मस्तक पे, झटका मार के लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ, पूरा पूरी लेके आओ, मस्तक पे लेके आओ। हजी नजी चाहिए मेरे को, लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, मार तो लेके आओ शैतान को, छोड़ना मत बाबा। लेके आओ, अच्छे से गोदाई से पिटाई लगा दिया जाए बाबा, पीछे से मारो। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। लेके आओ, ऊपर के ऊपर करो, पूरा पूरी खोल के लेके आओ, खेलेगा शैतान को लेके आओ। नाम बोल कि नाम लेके आओ, ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। नाम কি? কে তুই? আমি যে ওর হাতে নিজেকে চেপে নিয়েছি, আমি সে আছি। কি নাম? নাম বল, আমি ছেড়ে দেবো। মনসা হাঁসদা। আবার কোথাতে গেলি তুই? আমি আগে থেকেই যাইনি, ওর হাতে আমার বাঁধনটা কাট, তবে তো আমি যাবো। আমি যে নিজের হাতে, ওর হাতেতে আমি কি বাঁধন আছে তোর? কি আছে বাঁধন? হ্যাঁ, কি বাঁধন আছে? আমি ওর হাতে সিঁদুরের ফটো দিয়ে আমি 370 করে চেপে নিয়েছি ওর হাতে। সিঁদুরে করে 370 বিয়ে করেছিস? হুম। কি করেছিস? হ্যাঁ, সিঁদুরের ফটো দিয়েছি তোকে। যে কে বলেছিল তোকে সিঁদুরটা দিতে? করেছে তো। কে বলেছিল দিতে? কেউ বলেনি, ও আমার কাছে এসেছিল কি করতে গেছিল তোর কাছে? ওর স্বামীকে বস করাচ্ছে। বশ করার জন্য? যাতে ওকে ভালোবাসে। আর তুই ওকে বশ করে নিয়েছিস? হ্যাঁ, আমি ওকে সিঁদুরের ফটো দিয়ে হুম। নিজের করে নিই। কোথায় আছে সেই সিঁদুরের ফটো? আর সিঁদুরের ফটো বাড়িতে ফেলে দিয়েছে মেয়েটা। ফেলে দিয়েছিস? ফেলে দিলে কি কাজ হবে? আমি তো তার আগে থেকে ওর ঘাড়ে বসে গেছি, আচ্ছা সিঁদুর পরা করছি। আচ্ছা। আর 370 করে যে আমি ওর হাতে নিজেকে চেপে নিয়েছি। আমার আবার সিঁদুর পড়লে তো তুই ছিটকে পড়ে যাবি। তুই ওর শরীর ছাড়বি না আমি মাল লাগানো শুরু করব? বল কোনটা করবি, ভেবে বল। মারবি, মেয়েটার লাগবে, আমার কিছু না। সে তো কিভাবে মারবো তো আমি জানি, মার তো তুই খাবি, মেয়েটার কিছুই হবে না। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बाबा इसको पूरा शरीर जला दिया जाए, पूरा शरीर आग लगाओ, फेस पे आग लगाओ, कोमर पे गदा से मारा जाए बाबा, छाती पे मारो, फेस पे मारो, पूरा शरीर पूरा मोटा मोटे आग का गोली मारो बाबा। बालाजी बाबा से निवेदन है, बागेश्वर बाबा से निवेदन है, बानर सेनापति से निवेदन है, बानर सेनापति आ जाओ, इसको अच्छे से धोलाई लगे बाबा। शैतान जितना तड़पाए उससे भी 10 गुण ज़्यादा तड़पाओ, इसे मारो, पूरा शरीर मारो, आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, पूरा पूरी राम 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 राम। बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रहमतुल्लाह बरकत। या साबिर, हक साबिर मेरे बाबा, तेरा सदाई जयक, सदाई जयक, सदाई जयक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जय साबिर बाबा। इसको गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ ढकेल दो, गले पे फांस लगा, पीछ की तरफ ढकेल दो, लेके जाओ, अच्छे से पिटाई लगा। बालाजी बाबा से निवेदन है, बानर सेनापति से निवेदन है, बानर राज से निवेदन है, प्रेत राज से निवेदन है बाबा, इसके अच्छे से पिटाई लगाओ, अच्छे से पिटाई लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, जलाओ 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 जलाओ। शैतान को कोमर तोड़े गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़े गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़े गर्दन तोड़ो। राम 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 राम। जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। और लगाओ, और आग लगाओ, फेस पे आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, फेस पे आग लगाओ, पूरा फेस जला दो, पूरा फेस जलाओ, पूरा फेस जलाओ। छोड़ना मत बाबा, आज छोड़ना मत। शैतान जितना तड़पाए उससे भी ज़्यादा तड़पाओ। जय बालाजी बाबा, जय बानर सेनापति, जय बजरंगबली बाबा। बाबा पूरा शरीर आग लगाओ, छोड़ छाड़, बोटा के छाड़, पूरा शरीर आग लगा दिया जाए बाबा। आज छोड़ना मत बाबा, उलट के मारो शैतान को, मारो, उलट के मारो शैतान को, मारो मारो, और मारा जाए, और मारो, और मारो, और मारो बाबा, गति बढ़ा दिया जाए बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय बाबा। माँ जय मनसा माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, छबल दिया जाए शैतान को, छबल दिया जाए माँ, पूरा पूरी
পেঁচিয়ে 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 ছবল দাও মা, জয় মা জয় মা জয় মা, জয় সাবির পাক, জয় মাকদুমে। বেরোবি না মার খাবি? বল। চলছে কে গা? माँ पूरा छोबल लगा, जय बालाजी बाबा, जय सेनापति बाबा। पीछे से मारा जाए इसको, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, कोमर तोड़ो गर्दन तोड़ो, पूरा शरीर आग लगाओ, पूरा शरीर आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ, फेस पे आग लगाओ बाबा। मोटे मोटे आग का गोली मारो बाबा, छाती तोड़ दो इसको बाबा। अच्छे से गदा से छाती में मारो, छाती पे मारो, कोमर पे मारो, गर्दन पे मारो, फेस पे मारो। छोड़ना मत आज बाबा। छाड़बी छाड़बी बोल, छाड़बी ना आरो मार देबो? আর মারবো না ছাড়বি? জল ওপরে গিয়ে খাবি, কিচ্ছু জল পাবি না তুই এখানে। তুই ছাড়বি না মার খাবি বল, কোনটা করবি ভেবে নে। তোর নাটক বন্ধ কর। কি সিঁদুর কৌটা দিয়েছিলি, কি দিয়েছিলি আমার জানার দরকার নেই। তুই বউটাকে ছাড়বি? জ্বলছে তো গা? তাহলে তুই আজকে শেষ হয়ে যাবি এখানে, তুই ধরা পড়ে গেছিস। বউটাকে ছাড়, বউটাকে ছাড়, বউটাকে ছাড়। জ্বলছে গা, জ্বলছে ওর। আরও জ্বালিয়ে দেবো, আমার বাবা আরও জ্বালিয়ে দেবে, শেষ করে দেবে বলে দিলাম। করবি না আরও মার খাবি বল? নিজে ডিসাইড কর কি করবি, নিজে ঠিক কর। বালাজি বাবা আজ ছোড় না মত শয়তান কো বাবা, আজ ছোড় না মত। और मारो और मारो। জয় মা জয় মনসামায় জয়, জয় মা জয় মা জয় মা। পুরোপুরি পেঁচিয়ে ছোবল দে মা, ছোড় না মত মা। জয় মা জয় মা জয় মা মনসামায় জয়। ছাড়বি? মাগো মাগো, যা উপরে চলে যা, মোক্ষধামে চলে যা বাবার সঙ্গে, ভালো থাকবি, পুনর্জন্ম হয়ে যাবে। ছাড় বউটাকে ছাড়, নালে কিন্তু আরও মার খাবি। মায়েরা ছোবলও খাবি আর বাবার গদার বাড়িও খাবি, আমি বলে দিলাম। ছেড়ে বেরো, আবারও বলছি ছেড়ে বেরিয়ে যা। বেরো যা যা বাবা। गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींच लो, गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो बाबा। गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, যা বেরিয়ে যা, মুক্তি হয়ে যাবে। আর থাকলেই কিন্তু মার খাবি, জ্বালিয়ে দেবো একদম। जा गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, लेके जाओ। गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो बाबा। गले पे फांस लगाओ, पिचका तरफ खींचो, लेके जाओ। शरीर फैल, शरीर फैल, शरीर फैले बेरिए जा। ছাড় ছাড়, তাড়াতাড়ি ছাড়, ছাড়, বেরিয়ে যা, যা যা বেরিয়ে যা, শান্তি পাবি। যা, পুনর্জন্ম হয়ে যাবে, যা বেরিয়ে যা। ফেল, শরীর ফেলে দে, যা যা। बाबा पूरा काट लो तो बाबा, पूरा खींचो बाबा इसको पीछे, जो पूरा जो नेगेटिविटी है पूरा खींचा जाए बाबा। जो शैतान है बाबा एक साथ काट लो बाबा, पूरा पूरी काट लो। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय सन्यासी बाबा, जय सेनापति बाबा, जय बाबा बजरंगबली, जय माँ मनसामाय जय। ঠিক আছে, জয় মা তারা 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 তারা। জয় মা তারা, জয় তারা, জয় বাম জয় তারা, অঙ্কুরি কালিকানা, অঙ্কুরি কালিকানা, অঙ্কুরি কালিকানা, অঙ্কুরি কালিকানা। তুই পেছনে যা, তুই এ পাশে চলে আয় বাবা, তুই এ পাশে। আচ্ছা ঘুরে যা, ঠিক আছে, আস্তে 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 ধীরে ধীরে বস। তুই আসুন।